श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। हरि ओम। अश्वत्थदवा वृष्णाः जगन्नाथूपयामि देवयजने पृथिव्याः मखाय तवा मघस्य तवा शीर्ष्णे धूपमाघ्रापयामि अग्निर्ज्योतिगाज्योतिघमान् रुक्मो वर्चसा वर्चसवान्न सहस्रदा असि सहस्रायत्वा दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणदा वाणदा व्याणदा वर्जोदा वरिवोदा अन्यास्ते असमत्त बन्धुहेतया पावको असमभ्यग्गो शिवो भव। चतुरस्त्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत धेनुमुदरां प्रदर्शयेत सत्यन्वर्तेन बर्हिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। शेषोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि तथा च मंगल आरार्तिक्य दीपं दर्शयामि। आता मध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणा। अब मध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। घेऊन पंचारती करू बाबांचे आरती करो साईंचे आरती करो बाबांचे आरती उठा उठा हो बांधव ओवाळू हार माधव साईर माधव ओवाळू हार माधव करोनी आस्ते रमन पाहु गंभीर हे ध्यान साईंचे ध्यान पाहु गंभीर हे ध्यान कृष्णनाथा दत्त साई जडो चित्त तुझे पाये चित्त बाबा पाये जडो चित्त तुझे पाये
आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरण रजात जी द्यावा दाता विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाळुने आनंद स्वस्वरूपे राहे दंग मोक्ष जनादावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जया मने जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावे से दया घना ऐसे तुझे माव तुझे माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसे अनाथा दाविसे अनाथा आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करे देवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तुम्हा देवा देवा आरती साई बाबा इच्छित दिन निर्मल तोया निज सुख पादावे माधवाया संभल अपुले भाग आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरण रजात जी द्यावा दाता विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता कोडोने कर तव चरणी देवी तो माता जय देव अवतरते तू येता धर्माते ज्ञानी नास्तिकांनाही तुला विसी निज भजनी दाविसी नाना लीला असंख्य रूपाने हरते दीनांचे तू संकट दिन रजनी जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडोने कर तव चरणी देवी तो माता जय देव यवन स्वरूपी ऐक्या दर्शन त्वादिधले संशय निर्दुनिया तद्वैता घालविले गोपी चंदा मंदा त्वांचे उद्धरिले भूमिल वंशे जन्मुनि लोकातारियले जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडोने कर तव चरणी देवी तो माता
जय देव भेदन तत्वे हिंदू जवनांचा काही दावाया से झाला पुनरपि नरदेही साहसी प्रेमाने तू हिंदू यवनाही दाविसे आत्मत्वाने व्यापक हासाई जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडन करतव चरणी देवी तो माता जय देव देवा साई माता तत्तदनत भावे परमाया मोहित जन मोचन जनिवावे तत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशील दरिद्रे त्वद्वज कृष्णाने जावे जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडोन करतव चरणी देवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहू अवघे जन करू बाबा से वंदन साई से वंदन करू बाबा से वंदन गणू म्हणे बाबा साई धाव भाव माझे आये भाव माझे आये धाव भाव माझे आये खालील टांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अनंगिन अनंत पूजन भावे वाळीन म्हणे कामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेवा दत्त हरि ओम जज्ञेन जज्ञमय देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्त केहनागं महिमानस्वचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिले नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मय्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्दवर्याः ईस्यात् सार्वभौमस्था द्रवरयन्दाया एकराडितदप्पेशलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेत विश्वे देवा सभासदयति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता तुला ते कसे रे स्वभावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखाचा शिणे शेषगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा
स्मरावे मनीव त्वदानित्यभावे उदावे तरीव तिसाठी स्वभावे तरावे जगातारुणे मायतात नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ वसेदो सदादा वया संतलेला दिसे आद्यलोका परिदो जनाला परिअंतरिज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ बराला धलाजन महामानवाचा दरासार्थकाचा धनीभूत साचा धरो साई प्रेमा दळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ धरावे करीसा नलपद्यमाला करावे अमाधन्य चुंबो निगाला मुखे घाल प्रेमे खजाग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ सुराधिक ज्यांच्या पदावंदिताते शुकाधिक जाते समानत्व देते प्रयागादितीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझ्या ज्या पदापा हता गोपबाली सदा रंगलेचे स्वरूपी मिळाले करे रास क्रीडा सबे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे एक जावे करा जोडितो धी अत्यंत भावे भवे मोहनेरा जहातारियाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ ऐसा ये बागाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तू श्रुति अनुसयात्रि कुमारा बाबा ये काशे स्नान जप प्रतिदिवसे कोल्हापुर विक्षेति निर्मल नदी तुंगा जलप्राशे निजरामाहुरदेशि ऐसा ये वा जोड़ी लोंगत सेवाम करे त्रिशूलडमरुधारी भक्तावरद सदा सुखकारी देशिल मुक्तिचारी ऐसा ये वा पायी पादुका जपमाला कमंडलो मृगछाला धारण करशिवा नागजटा मुकुट शोभतो माधा ऐसा ये वा तत्पर तुझाया जे ध्यानी अक्षय ज्ञानचे सदनी लक्ष्मी वास करे दिन रजनी रक्षसे संकट वारुणी ऐसा ये वा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुते काया गाविसे हरे गुण गाया ऐसा ये बासाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये वा सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थान संवादहेतुं स्वभक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्भान्तविदमौ समार्ताण्डमीड्यं
मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नादितानाञ्जनानां स्वबाधाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणं ते तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सवर्यादिसेवां दृढां कुर्वतां मुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतातर्क्यलीलाविलासै समावेशकृतेशानभास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सतां मे श्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः स्तुतं सन्नमद्भिः जलामोददम्ब तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यवेगं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् पुनीतप्रभुहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्री साईश कृपानिधे कृतनृणां सर्वार्थसिद्धिप्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं दाता विवक्ताश्रमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमला नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तम भक्तकाम विबुधाद्रुमं प्रभु माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा शरत्सुदाशुं प्रतिमं प्रकाशं कृपापात्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैव साईनाथ स्तवैर्मयोपा सनिरासुतस्त्वं रवेर्मनो मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवे भवत्ता दशरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतबोधचित्ता तत्पादसेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्मदुरितोऽधभवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।